Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, fi dars ar-rabi' wal 20. Pelajaran 24. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بنا نقرأ. طيب، عين عفوا أعضاء الجسم وأعضاء الجسم المقصود بها anggota badan. أعضاء anggota الجسم badan. طيب، عين أرى بالعين الأشياء حولي. أرى بالعين الأشياء حولي. أذن أسمع بالأذن الأصوات. أسمع بالأذن الأصوات. أنف أشم الرائحة بالأنف. أشم الرائحة بالأنف. فم آكل الطعام بالفم. آكل الطعام بالفم. يد أكتب باليد اليمنى. أكتب باليد اليمنى. رجل أمشي على الرجلين في الحديقة. أمشي على الرجلين في الحديقة. دماغ أفكر بالدماغ. أفكر بالدماغ. قلب يقع القلب في الصدر. يقع القلب في صدر الإنسان. عظم العظم يساعد في حمل الجسم. العظم يساعد في حمل الجسم. نعم. طيب، هيا الآن تفضلنا اقرأنا معي. عين أرى بالعين الأشياء حولي. أرى بالعين الأشياء حولي. أرى بالعين الأشياء حولي. أرى بالعين الأشياء حولي. أذن أسمع بالأذن الأصوات. أسمع بالأذن الأصوات. أسمع بالأذن الأصوات. أسمع بالأذن الأصوات. أنف أشم الرائحة بالأنف. أشم الرائحة بالأنف. أشم الرائحة بالأنف. أشم الرائحة بالأنف. فم فم آكل الطعام بالفم. آكل الطعام بالفم. آكل الطعام بالفم.
Aqulu ta'ama bil fami. يد. Yad. أكتب باليد اليمنى. Aktubu bil yadil yumna. أكتب باليد اليمنى. Aktubu bil yadil رجل. rijl. أمشي على الرجلين في الحديقة. Amshi ala rijlaini fil hadiqah. أمشي على الرجلين في الحديقة. Amshi ala rijlaini fil hadiqah. دماغ. Dimag. أفكر بالدماغ. Ufakiru bil dimag. أفكر بالدماغ. Ufakiru bil dimag. قلب. Qalb. يقع القلب في صدر الإنسان. Yaqul qalbu fi sadril insan. يقع القلب في صدر الإنسان. Yaqul qalbu fi sadril insan. عظم. Azam. العظم يساعد في حمل الجسم. Al-'azmu yusa'adu fi hamlil jism. العظم يساعد في حمل الجسم. Al-'azmu yusa'adu fi hamlil jism. نعم. طيب تفضلي الأم ستي. Na'am Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ainun. Ara bil ainil asya'a li. Udhunun. Asma'u bil udhuni al aswat. Anfun. Ashummar raihata bil anf. Fam. Aqulut ta'ama bil fam. Yad. Aktubu bil yadil yumna. Rijl. Amshi ala rijlaini fil hadiqah. Dimag. Ufakiru bid dimag. Qalb. Yaqa'ul qalbu fi sadril insan. Azm. Al-'azmu yusa'adu fi hamlil jism. نعم شكرا لك. تفضلي الأم سرياتي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عين. أرى بالعين الأشياء حولي. أذن. أسمع بالأذن الأصوات. أنف. أشم الرائحة بالأنف. فم. أكل الطعام بالفم. يد. أكتب باليد اليمنى. رجل. أمشي على الرجلين في الحديقة. دماغ. أفكر بالدماغ. بالدماغ. نعم. قلب. يقع القلب في صدر الإنسان. عظم. العظم يساعد في حمل الجسم. نعم شكرا لك. selesai. نعم تفضلي الأم فينا. نعم Syekh. Bismillah. Ain. Ara bil aini al asya'a hawli. Udhun. Asma'u bil udhuni al aswad. Asyummur raihata bil an. Fam. Aqulu ta'ama bil fam. Yad. Akhtubu bil yadil yumna. Rijl.
amshi ala rijlaini fil hadiqah. Fil hadiqah. Naam. Dimaq. Ufakkiru bid-dimaq. Qalb. Qalb. Yaqa'ul qalbu fi sadril insan. Azm. Al-azmu yusa'idu fi hamlil jism. نعم. شكرا لك يا الأم فينا. طيب تفضلي يا الأم أكاني. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ainun. Ara bil ainil al asya'a hawli. Udhun. Asma'u bil uzni al aswat. An. Ashummu raihata bil anf. Fam. Akulu ta'ama bil fam. Yad. Aktubu bil yadil yumna. Rijl. Amsi alal rijlaini fil hadiqah. Dimag. Ufakkiru bid-dimag. Qalb. Yaqa'ul qalbu fi sadril insan. Azm. Al-azmu yusa'idu fi hamdil jism. نعم شكرا لك الأم أكاني. جزاكم الله خير. طيب عندنا اليوم هو درس أعضاء الجسم. هو درس أعضاء الجسم. نعم. وعندنا عين. طيب di sini ada kita bersama kalimat ada kata kerja yang tersambung dengan anggota. Seperti misalnya di sini ain kan mata. Kata kerjanya ara, saya melihat. Ara yara, tara, nara, itu. Seperti apa? Seperti ini. Maka ain itu adalah kata kerja untuk yang tersambung dengan ain, yaitu apa? Ara gitu. Ara bil aini al asya'a hawli. Ara bil aini al asya'a hawli. Naam. Baik. Kemudian udhun juga sama. Ya, sama udhun. Asma'u bil udhuni al aswat. Jadi mata atau al-ain itu adalah anggota untuk melihat. Seperti kita tahu ya. Dan kata kerjanya ara. Terus al-udhun telinga, asma'u dan kata kerja yang biasanya untuk telinga yaitu asma'u. Asma'u. نعم وظيفة الأذن السماع سمع يسمع نعم الأصوات أصوات صوت سوارة أصوات سوارة نعم الصوت والأصوات نعم الأشياء itu apa? Ara bil aini al asya. Asya itu syai'. Syai' itu apa? Sesuatu ya, sesuatu. Nah, kalau al aswat ya, al mufradnya saut. Saut bukan soto. Lapar. Jangan kira-kira soto ini bukan soto ya.
sautun. Kalau kan suaranya sautuhu, jangan dibaca sautuh. Kan kalau sautuha, tapi kalau misalnya suaranya sautuhu kan, sautu. Nah, kalau ini dibaca tanpa harakatnya dibaca soto nanti. Gitu. Iya. Soto. Soto. Baik. Naam, anf. Anf ashummu. Ashummu ya saya ashummu, saya mencium. Ashummu. Terus itu ada ya shummu. Iya. Ta shummu. Ashummu raihata bil anf. Raihah itu bisa apa? Bisa dijadikan bau, bisa dijadikan wangi gitu. Baik. Ashummu raihata bil anfi. Bil anfi. Al anf. Nah. Dan asyam itu apa? Cium adalah apa? Asyam. Ya ashummu. Nah, kemudian fam, akulu ta'ama bil fam. Itu kalau at-ta'am, maaf, al-fam, bisa al-akl, makan, bisa untuk makan. Wa kadzalika al-kalam, kan al-kalam bil fam, sahih? Al-kalamu bil fam. Al-kalamu bil fam. Kemudian apa? Al-kalam wal aklu. Naam. Akulu ta'ama bil fam. Apa itu? Atakalam. Iya, atakallamu. Berarti itu kalau atakallamu bil fam. Naam. Kemudian yad, aktubu bil yadil yumna. Aktubu bil yad al yumna. Aktubu ya, saya menulis. Kalau selain aktubu bisa apa ya? Aktubu mada? Akulu. Aywa, akulu. Terus mada? Adribu. Memukul. Ya, adribu bil yadil yumna. Kemudian apa? Akulu, adribu. Akhudhu. Mengambil. Akhudhu, mengambil. Akhudhu. Apa lagi? Melempar, apa melempar? Armi. Armi. Armi bil yadil yumna. Nah. Taib al-yad al-yumna. Kemudian kalau tangan kanan. Al-kiri al-yad al-yusra. Al-yad al-yusra. Kan ada al-yusra. Al-yusra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau yusra yang ada di dalam Al-Quran itu pakai gini. Pakai fathah. Tapi kalau ra pakai alif maksurah, itu kiri. Yadu al-yusra, tangan kiri. Yumna yusra. Bisa juga al-yamin al-yasar. Al-yasar. Al-yamin, kanan kiri, yamin yasar. Nah,
Yasar itu juga bisa disebutkan shimal. Nah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kemudian ashabul shimali ma ashabul shimal. Ashimal. Shimal pakai shin. Kalau syamal utara. Kalau syamal utara. Syamal utara. Shimal kiri. Berarti beda harakat, beda makna. Tapi ya biasanya walaupun salah harakat, kalau orangnya dalam berbicara udah dalam teksnya udah paham, kalau udah paham judulnya gitu, bicara tentang apa gitu. Shimal aktub bilyadin. Nah. Kemudian rijlun amshi 'ala ar-rijlaini fil hadiqah. Amshi 'ala ar-rijlaini fil hadiqah. Amshi 'ala ar-rijlaini fil hadiqah. Amshi, masya, yamshi. Bisa juga ajri. Ajri, apa arti ajri? Berjalan. Berlari. Ajri berlari. Ajri berlari. Kalau amshi berjalan. Ya, biar itu. Nanti sebentar ya, lagi ngajar ya. Nah, amshi 'ala ar-rijlaini fil hadiqah. Fil hadiqah. Amshi 'ala ar-rijlaini. Bisa juga amshi 'ala al-yadaini. Amshi 'ala al-yadaini. Yadaini ya dua tangan. Kalau rijlaini dua kaki. Nah. Dimag itu otak. Ufakkiru, tugas dimag apa? Berpikir, tafkir. Tafkir, ufakkiru saya berpikir. Masdarnya tafkir. Kata sumbernya masdar. Tafkir. Berpikir. Ufakkiru بالدماغ. Nah, ufakkiru bid-dimag. Misalnya apa lagi dimag? Ya, ad-dimag itu. Nah, qalb. Yaqa'ul qalbu fi sadril insan. Qalb itu kan jantung. Qalbun. Kalau hati ya kan liver itu. Liver. Iya, hati Sama itu pakai bahasa Indonesia liver. Kalau bahasa Arab liver atau hati itu kabid. Kabid. Hati atau liver. Kalau ini yang digambar ini di sini jantung. Nah, tapi kalau yang hati itu kabid. Kalau saya merasakan misalnya kalau orang ngomong sakit hati, yaitu apa? Maksudnya rasa apa yang gitu. Rasa gitu. Bukan maksudnya anggota. Kalau misalnya anggota yang sakit ya minum obat gitu. Tapi kalau apa yang ngerasa itu sakit, itu yang apa nggak ada obat. Berpikir tilawah Quran. Jadi itu kadang orang berpikir yang mengakibatkan sakit pikirannya.
Pikirannya. Kadang orang sembuh karena pikirannya. Karena apa? Kadang orang sembuh karena pikirannya. Kadang karena pikiran juga apa orang jadi sakit. Gak usah pikir-pikir, santai aja gitu. Santai aja gitu. Karena ya di dunia ini tidak ada yang terjadi kecuali ya yang Allah Subhanahu wa taala perintah atau takdirkan. Itu udah, angkat tangan. Manusia itu harus angkat tangan. Apa yang terjadi di dunia. Maksudnya tenang aja, pikir yang wajib gitu. Pikir yang wajib, pikir yang dilarang, ya itu yang perlu kita sibukkan, kewajiban dan melarang yang dilarang gitu. Kalau selain itu ya itu bakal terjadi sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak usah pusing pikir-pikir, pusingnya nggak usah. Naam. Tayyib, qalbun fi sadril insan. Ini sadr, dada. Azm. Azm. Al-azmu yusa'idu fi hamlil jismi. Al-azmu yusa'idu fi hamlil jismi. Al-azm tulang. Al-azm. Azm wa idham. Idham. Ada idham juga. Idham. Kalau dengar azm atau idham, idham jam'. Azm satu. Ada jam'. Idham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aidza kunna idhaman nakhirah." Aidza kunna idhaman nakhirah. Tulang yang tulang yang sudah hancur gitu. Saat orang dikubur gitu, tulangnya kan dimakan dari hewan-hewan. Nah, kecuali orang yang hafal Quran, orang mati syahid. Taib, azm wa idham. Udah selesai anggota badan. Nah, silakan. Ada yang mau tanya? Ibu, silakan pertanyaan Ibu. Hayya tafaddalna was'alna. Afwan Syekh. Mamaza tulang kropos larofiyah. Tulang apa? Kropos. Kropos itu apa? Baru saya dengar. Apa maksudnya kropos? Saya cari di itu jadi tulangnya yang udah bermasalah gitu. Oh. Gimana ya nyebutnya? Kalau di masih kalau udah tua atau dari tulangnya udah keropos gitu, udah rusak. Iya. Tulang. Oh, ini Hasyashah. Hasyashatul idham. Hasyashatul idham, tulang keropos. Itu tulisnya di sini. Hasyashah, ini di atas. Hasyashatun. Atau misalnya kalau kita ngomong idhamuhu hasyah. Idhamuhu hasyah. Tulangnya hasyah. Ya keropos itu. Tulang orang ini hasyah. Hasyashatul idham. Hasyah. Terus hasyah, kemudian iya. Azam hasyah. Hah? Gimana? Itu hasyashah. Udah Syekh. Iya. Saya baca ini azam hasyashah gitu ya Syekh. Kalau baca idhamuhu hasyah. Azam
Iya, idhamuhu hasyah. Idhamuhu hasyah. Kemudian apa ya? Idhamuhu hasyah. Iya. Kalau pakai azm, misalnya azmun, berarti azmuhu hash. Soalnya apa? Azm itu kan mufrad mudzakkar. Kalau idham itu karena jama' taksir itu muannats. Nanti kalau kita belajar qawaid insyaallah ada namanya jama' itu kata jama' ada jama' taksir, jama' yang pecah. Jama' yang pecah. Maksudnya jama' yang pecah itu karena dalam mufrad berubah hurufnya saat jadi jama' hurufnya agak berubah. Maka itu namanya taksir, jama' yang pecah. Gitu. Kalau ada jama' salim, jama' yang selamat. Maksudnya selamat gitu mana? Kan ada muslim, kata muslim. Muslim satu, kalau jama' muslimun. Hanya tambah 2 huruf aja, waw dan nun. Yang sebelumnya sama, masih bentuknya sama, enggak berubah. Muslimun, cuman gitu. Maka itu jam'un salim, namanya jama' salim. Salim maksudnya apa? Selamat, enggak pecah-pecah. Kalau jama' taksir, jama' yang pecah. Karena berubah. Kan itu azm. Kalau kita tulis di sini azm. Kalau itu idham, ada berubah. Idham, berubahan kalau jama'. Idhamun. Itu. Ya, sekadar ini cuma cukup aja tahu. Ya, masalah kaidah-kaidah nanti insyaallah akan datang. Syekh. Nah, berarti setiap jama' taksir itu muannats. Setiap jama' taksir hukumnya itu apa? Muannats. Nah, silakan ada yang mau tanya lagi? Afwan Syekh, mau tanya. Makna leher wa kepala bil al-arabiyah. Leher raqabah. Raqabah. Nah, tulisnya raqabah. Leher raqabah. Kalau apa itu? Leher raqabah. Kalau kepala maaf, ra's. Nah, syukran Syekh. Nah, apa? Kalau ini kan leher raqabah. Kalau yang di belakang ini belakang leher Qafa. 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 Satu lagi. Tadi gak kedengaran kalau itu mana bil arabiyah santai. santai. santai يعني ممكن نقول ايش بالراحة يعني ايش pelan-pelan gitu. Santai ya istirahat gitu.
Yani misalnya kalau kau suruh orang santai, istarih. 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 Kalau kita suruh orang santai, istarih. Istarih saja. Istarih saja. Istarih fakat, jangan saja. Istarih fakat. Istirahat naon. Istirahat wungkul. Kalau bahasa Indonesianya wungkul. Istirahat wungkul. Istarih fakat. Bahasa Sunda. Ah, Istarih fakat. Istirahat wungkul. iya. Alhamdulillah. Istarih fakat. Naam, istarih fakat. Ya Allah, ya Allah. Ada lagi enggak? Istarih fakat. Istirahat. Apa? Mana kalau ini apa? Halis. Oh, hajib. Hajib. Hajib nih di situ. Hajib. Hajib. Syekh, Mada, jangan sakit hati. jangan sakit hati. Ya, la tut'ib qalbak. Maksudnya jangan sakit hati itu jangan jangan capek hatimu gitu maksudnya saya gitu. La tut'ib qalbak. La tu'ib. La tut'ib. Tut'ib. La tut'ib qalbak. Jangan capek hatimu. Tut'ib. Apa ini satu? Kalau ini apa? Makna bil Arabiyah. Dagu. Kalau dagu. Apa? Dagu. Dagu itu yang mana itu dagunya bagian? Oh ini dakan. Ya. Kalau bahasa Sunda gado. Oh gado-gado itu. Makanan kalau gado-gado campur. Dakan ini. Dakan. Dakan. Naam.
نعم. Baik. Baik, mari kita sedikit ambil ini yang latihan. Baik, tafadhali Al-Ummu Siti, iqra'iha ya. Nah, Syekh. Ara, saya melihat bil ain. Naam, tamam, ahsanti. Ummu Suryati. Nah, Syekh. Aktubu bil ya. Tamam. Aktubu jim Syekh. Aktubu bil yadi yumna. نعم تمام. طيب الأم فينا. Naam, Syekh. Afakiru. Ufakirun. Oh, fakiru. Iya, soalnya itu agak salah gitu. Ufakiru bil ad-dimak. Naam, ufakiru bid-dimag. Ufakiru. Baik. Ummu Akani, Al-Ummu Akani. Yang satu ya. Amsi alal bijlaini fil hadithah. نعم. أمشي على الجنة. تمام، أحسنتي. تفضلي يا أم ستي. Asma'u bil uzunil aswad. Saya mendengar dengan نعم. Asma'u bil uzunil aswad. Saya mendengar suara-suara. نعم. طيب، أحسنتي. ثم الأم سرياتي، تفضلي. Yaqul qalbu fi sadril insani. Jantung terletak di dada manusia. نعم تمام، أحسنتي. الأم أكاني، الأم فينا. نعم. Naam, Syekh. Tarjim ya, Syekh. نعم، ترجمي. Asumur raihata bil an. Saya mencium bau dengan hidung. تمام، أحسنتي. الأم أكاني. Akulu ta'ama bil fan. Saya makan makanan dengan mulut. نعم تمام، أحسنتي، جزاك الله خير. تفضلي الأم ستي. Al-adamu yusa'idu fi hamlil jism. Tulang membantu menopang tubuh. نعم تمام، أحسنتي. طيب، الحمد لله. انتهينا من هذا الدرس هذا اليوم. نعم. تفضلنا في سؤال.